अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खुशखबरी है जी आप लोगों के लिए, बिलाखिर पाकिस्तान 19 साल बाद जनूबी अफ्रीका से टेस्ट मैच जो था वो जीत गया है। और पहला टेस्ट मैच था ये लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेला गया और हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे एक मरतबा फिर जब उन पर जिम्मेदारी आयद हुई तो उन्होंने ज़बरदस्त जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जनूबी अफ्रीका को धूल चटा दी। और अगर बात करें जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए आज 277 रन दरकार थे, जिसके जवाब में प्रोटीज ने 183 रन बनाए और 183 रन पर ही पूरी की पूरी टीम ढेर हो गई। इससे कबल अगर हम बात करें तो बड़ी तनकीद की जा रही थी और हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इससे कबल एशिया कप हमने खेला, उसमें देखा तो टीम ने मायूसी ही दी कौमी जो शायकीन थे उनको। फिर उसके बाद हमने देखा बैक टू बैक वेमेन टीम ने भी कोई खास किरदार अदा नहीं किया। तो टेस्ट मैच जब यहाँ पर हुआ है तो उसके बाद अब बिल आखिर शायकीन को खुशखबरी सुनने को मिल गई है बड़े लंबे अरसे बाद कि जी पाकिस्तान ने भी कुछ जीत लिया है। तो ये अच्छी बात है जी, पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को पूरे के पूरे 93 रन से शिकस्त दी और 1-0 की जो बर्तरी है उसको हासिल कर लिया है। सबसे पहले मैच की डिटेल्स पर बात कर लेते हैं कि ये चौथा दिन था। चौथे दिन के आगाज में जनूबी अफ्रीका के बैटर रियान ने और जो दूसरे हैं डिजोजी ने उन्होंने जो है वो अपने इनिंग्स का आगाज किया, लेकिन कोई भी स्कोर किए बगैर वो ना चल सके और चले गए, शाहीन शाह अफरीदी का शिकार हो गए। उसके बाद नोमान अली ने पहले जो है वो जब गेंद संभाली उसके बाद साजिद खान ने जनूबी अफ्रीका के सेट बैटर रियान को 45 रन पर ही कैच आउट कर दिया। शाहीन शाह की अगर बात करें तो उनकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही और कहा जा रहा था कि पिच ने उनको बड़ा फेवर भी किया है। साजिद अली के हिस्से में अगर बात करें तो 2 विकेटें आई हैं, इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी के हिस्से में 4 विकेट्स आई हैं। फिर इसके अलावा नोमान की बात करें तो नोमान अली ने मैच में मजमूई तौर पर 10 शिकार किए हैं और उन्होंने आलमी रिकॉर्ड भी बना लिया। और इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था अब्दुल कादिर के पास था, लेकिन अब ये एजाज नोमान को हासिल हो गया है। अगर खेल के तीसरे रोज की बात करें तो जनूबी अफ्रीका टीम अपनी पहली इनिंग्स में खाने के वक्फे से पहले ही आउट हो गई थी और पाकिस्तान की जानिब से पहली इनिंग्स में 378 रन के जवाब में 269 रन बना सकी थी, जबकि पाकिस्तानी टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज 109 रन की बढ़तरी से किया था। तीसरा दिन मुमकिन भी नहीं हुआ कि 167 रन पर ढेर हो गई और यूं जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 277 का टारगेट मिला। फिर जनूबी अफ्रीका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में खेल के तीसरे दिन के अख्ताम तक 2 विकेटों के नुकसान पर 51 रन बनाए थे। कप्तान अगर एडन मार्कम की बात करें तो उन्होंने 3 और बियान मिल्डर बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए थे। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ हो गई है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान को चूंकि एक टेस्ट मैच, ये पहला टेस्ट मैच था जो कि 12 अक्टूबर से शुरू हुआ था और कजाफी स्टेडियम में अगर फैंस की बात करें तो शायकीन क्रिकेट एक लंबे अरसे बाद उनको कुछ देखने को मिल रहा था और होम ग्राउंड था। पाकिस्तानी टीम को एज हासिल था कि जी एक तो उनका होम ग्राउंड है, फिर दूसरा ये कि पिछले कई अरसे से जब आप सुन रहे होते हैं ना कि जी कोई नहीं जीत रहे, हम कोई मैच नहीं जीत रहे, कुछ नहीं, मायूसियां देखने को मिलती हैं, तो एकदम जब आप कोई इवेंट जीतते हैं तो बड़ी कामयाबी होती है। अब कहा तो ये जाता जिस तरह से पाकिस्तानी बैटर्स ने जो कमाल किया था पहली इनिंग्स में, लेकिन दूसरी इनिंग्स में तो उन्होंने इतना ही ख्वार किया था पूरी कौम को जब उन्होंने जो है वो नहीं इतना स्कोर किया। और पहले अगर बात करें पहली इनिंग्स में सलमान आगा ने 93 रन बनाए, रिजवान ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी की, बाबर आजम ने रन तो नहीं बनाए थे अच्छे, लेकिन इसके अलावा अगर बात करें आलमी रिकॉर्ड जरूर बना लिया था। और उनकी अच्छी बात यह है कि जब भी वो आते हैं तो कोई ना कोई आलमी रिकॉर्ड जरूर बना लेते हैं। 3000 रन उन्होंने मुकम्मल किए थे और ये एजाज भी उन्होंने हासिल किया। तो हमारे जो बैटर्स हो या बॉलर्स हो, स्पिनर्स हो, उन्होंने रिकॉर्ड तो कायम किया, लेकिन उसके साथ साथ 2 रोज से इन पर तनकीद भी भरपूर तरीके से की जा रही थी, क्योंकि जब उन्होंने पहली इनिंग्स में 378 रन बनाए हैं, जब अगली इनिंग्स की बारी आई है तो सारी की सारी टीम ढेर हो गई थी। और उसके बाद कहा यह जा रहा था कि जी अब अगर बॉलर्स ने मैच जितवा दिया तो जितवा दिया, वरना बैटर से कोई उम्मीद नहीं थी। और आज मैच जो था वो 50-50 लग रहा था कि क्योंकि कोई उम्मीद ही नहीं नजर आई थी और सबके सब उसकी कारकर्दगी पे एक मरतबा फिर शिकायत करते थे। और कोच अजहर महमूद की बात करें तो उन्होंने भी कहा था कि जी कुछ शॉट्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया है जो कि गलत शॉट लगाई गई हैं और उम्मीद करेंगे कि वो उन पर काम भी करेंगे। अब इससे कबल देखें आज ये वाला तो चले किसी ना किसी तरह से जीत गए हैं, लेकिन जो अगला टेस्ट मैच है वो पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। 20 अक्टूबर से इसका आगाज हो जाएगा। अब टीम को जो है वो संभल कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से वो शॉट्स लगाते हैं और उन्हें एक तो अपना होम ग्राउंड है, अगर होम ग्राउंड पे आप ऐसे शॉट्स लगाएंगे तो फिर जो है वो मुमकिन नहीं होगा कि मैच जो है वो आपके हाथ हो। तो इसीलिए संभल कर खेलना बहुत जरूरी है और इस चीज को हाईलाइट कोच अजहर महमूद ने भी किया है कि जी संभल कर खेलना बहुत जरूरी है। और जो कजाफी स्टेडियम में तो पिच की बात करें तो उन्होंने स्पिनर्स की बड़ी फेवर की है और ऐसा लगता है कि जी सारा का सारा कमाल था, उन्होंने गिफ्ट कर दिया है मैच।
لیکن دوسری جانب پر پنڈی اسٹیڈیم کی بات کریں تو اب اگلا ٹاکرا پنڈی اسٹیڈیم میں اگلا ٹیسٹ میچ جنوبی افریقہ کے ساتھ، جو کہ وہ بھی بڑا ایکسائٹڈ ہونے والا ہے. شائقین کرکٹ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ اب جو دوسرا ٹیسٹ میچ ہے وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ پاکستان کو جیت جانا چاہیے. اگر یہ دوسرا ٹیسٹ میچ بھی پاکستان کی ٹیم اپنے نام کر لیتی ہے تو پھر یقین کریں کہ اس سے زیادہ بڑے اعزاز کی کوئی بھی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے قبل آپ نے دیکھا ہے کہ T20 میں ہم نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی. ویمن ٹیم بالکل اس وقت 0 پر ہے. اگر دیگر میچوں کی بات کریں، گزشتہ روز کا میچ اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ پنڈی اسٹیڈیم میں جو ہونے والا ہے ٹاکرا، اب اس کی تیاریاں بھرپور طریقے سے کی جا رہی ہیں. اب پاکستان کے پاس یہ ایج ہے کیونکہ آلریڈی اب وہ 1-0 کی برتری پر ہیں، تو اگر یہ چیز ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ اس کو کافی بوسٹ کرے گی اور مددگار ثابت ہوگی. اب دوسرا جو میچ ہے بجائے یہ کہ اوور کانفیڈنس ہو، ان کو سنبھل کے کھیلنا پڑے گا. دیکھتے ہیں کہ اب دوسرے میچ میں پاکستانی ٹیم کیا کارنامہ انجام دیتی ہے. لیکن چلیں، اچھی بات ہے، سیلیبریشن کا ٹائم ہے اور سارے بہت خوش ہیں. کپتان شان مسعود بہت خوش ہیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے، ان کی کپتانی میں، ان کی کیپٹنسی میں تمام جو عالمی ریکارڈ بھی بنے ہیں اور قذافی اسٹیڈیم میں ایک اچھا میچ بھی دیکھنے کو ملا ہے. تو جی اس وقت جشن کا سماں ہے. اب اگر دیگر دوسرے میچ کی بات کریں جو کہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا، جو کہ ہاکی کا میچ تھا اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا، صرف میں ایک جسچر کی بات کروں گی جو کہ بڑا اچھا جسچر تھا، جس کی کمی ہمیں ایشیا کپ میں نظر آئی تھی کہ انڈیا اور پاکستانی ٹیم نے روایتی انداز میں ہائی فائی کیا تھا. یعنی کہ ان کو کوئی بھی ایسی ڈائریکشنز نہیں تھی اور یہ جونیئر انڈر-19 ٹیم تھی جن کی جانب سے جو ہے وہ ایک اچھا جسچر دیا گیا. اگر سینئر ٹیموں کی بات کریں، خاص طور پر انڈیا کی کرکٹ ٹیم کی، تو انہوں نے تو دیکھا کہ کوئی ہینڈ شیک نہیں تھا ہو رہا جب یہ ایشیا کپ کھیل رہے تھے، اور سیاست بیچ پہ جب آ گئی. اور خاص طور پر اگر بات کریں انڈیا کے گودی میڈیا کی جانب سے، ان کی طرف سے بھی ہدایت تھی اور مودی کی جانب سے بھی اسپیشلی ہدایات تھی کہ جی پاکستانی ٹیم سے کوئی اس طرح سے ہاتھ نہیں ملانا ہے، جو کہ اسپورٹس مین اسپرٹ کی سخت خلاف ورزی تھی. لیکن کل کے ہم نے میچ میں دیکھا کہ دوسری جانب ہاکی میں ایسا نہیں دیکھنے کو ملا ہے. تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ بھی ڈسکریمنیشنز کرتا ہے میچ میں، ایک میچ میں وہ آپ کو سکھا کر بھیجتا ہے، لیکن دوسری گیموں کا شاید انہیں یا تو پتہ نہیں ہے یا پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے نئی ڈائریکشنز دی. لیکن بہرحال اوورآل یہ اچھا جسچر تھا، اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ تھا، اور دونوں ٹیموں نے روایتی انداز میں جس طرح سے جو ہے وہ ہائی فائی کیا. حالانکہ میچ اگر دیکھیں تو 3-3 سے برابر تھا، دونوں نے 3-3 گول کیے اور میچ برابر ہو گیا. لیکن ادروائز جو جسچر تھا اس کے بڑے چرچے ہوئے، کیونکہ ایشیا کپ میں جو انڈیا نے جو پورا جو یہ ٹورنامنٹ تھا اس کو جس طرح سے سیاست کی نظر کیا تو اس پر بڑی تنقید کی گئی تھی. لیکن کل کے بعد یہ جو چیز تھی یہ کافی اچھی دیکھنے کو ملی. تو بہرحال مزید بھی سپورٹس پر بات کرتے رہیں گے، لیکن آج جو کہ سیلیبریشنز کا دن ہے اور آج جو کہ پہلا ٹیسٹ میچ ہم قذافی اسٹیڈیم میں جیتے ہیں، تو چلیں اس کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. آپ بھی سیلیبریٹ کریں اور دعا کریں کہ اگلا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ بھی پاکستانی ٹیم اپنے نام کر لے. اسی کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ کل آپ لوگوں سے پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.